हाय फ्रेंड्स मैं नमी मोर अन्य एटी भिडिओ ले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइছো। आज या माछ भाजिब लैছো। या माछ भाजी आছো आरो लगते या भोलू काटि ललो। भोल आरो आलू आरो एटिया या तेल दि पियाज दिलो आरो केटामान पाँचफोरन आरो परिमाण अनुसरि हालधि आरो निमख दि या भोलखनि दि ललो। आरो एटिया या लৰাই পেলাই ढाकना दि थम। आरो या चाचोन किमान भोলৰ পৰা পানী ওলাইছে। আৰু या হৈ গ'ল। তারপরে তেল অলপ পানী দি উতলাম। তারপরে ইয়াত অকমান আদা নহৰু দি দিলো আৰু या এতিয়া মাছ দি ললো আৰু এতিয়া উতলাই লম ভালদৰে। আৰু या হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বাৰু বনাই কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন। আজিলৈ ইমানে আছিলে। সকলোকে বাই বাই।